Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok topik linear law. Okey, dalam linear law ni kita basically kita dah belajar, but there is a few things yang kita kena tengok lah sebelum kita nak go on and do the question, the main question. Dalam linear law, kita kena understand a few things. Number one is about y is equals to mx plus c. Before kita go on talking about the gradient and the point of C, we have to understand about the y and x first. Okay, bila kita ada y dengan x tu, basically what happen is our y, right, so our y depend on this, and our x depend on this. So, apa maksud dia? Kita punya y depend on this and our x depend on this. Maksudnya kalau lah kata kita ada satu keadaan di mana di sini adalah log y dan di sini adalah 1/x. Thus, kita punya y sama dengan mx plus c tu, our y is log y equals to m 1/x plus c. Kita kena tengok kita punya y dengan x tu supaya mereka ada di tempat yang betul. Ya? Dan kita kena make sure betul lah. So let's just say kalau dekat kita punya y ni adalah y sendiri dan kita punya ni adalah log x. So kat sini dia akan jadi y dan di sini dia akan jadi log x. Itu idea yang pertama yang kamu kena faham. Kalau dekat sini adalah ln y dan di sini adalah x cube, thus dekat sini dia akan jadi ln y dan di sini dia akan jadi x cube. Alright, kalau idea tu dah faham, kita go on dengan idea yang kedua. Idea yang kedua, kita kena faham maksud m tu. M tu is our gradient. So when we talking about our gradient, there is two different ways to understand how to calculate the gradient. So the first way, y2 minus y1 over x2 minus x1. And the second way is negative y-intercept over x-intercept. There is another way for us to find and navigate our gradient, but there is in terms of differentiation. But in linear law, we don't talk about differentiation. Alright, now, what is number 3? Number 3 is our point C. Macam mana nak cari C? So, bila kita nak cari C ni, budak-budak biasanya dia confused. Kalau dia punya point dekat sini, dia ada 3 dan 2. Lepas tu kita ada, kalau kata kita guna yang ni, so this is our y, this is our x. So, it is obvious that our 3 shows to our x and our 2 is our y. But dia, kita bergantung juga, kita tengok juga kita punya dekat T ni apa benda. Maksud sekarang macam mana? Kalau lah kata dekat sini adalah y cube dan dekat sini adalah ln x. Thus, 3 ni stands for our ln x dan 2 ni stands for our y cube. Kamu kena faham yang tu. So, kamu jangan pula nanti kamu substitutekan kamu punya 3 dan 2 tu dalam diorang punya 3 tu kamu substitute dalam kau punya x dan 2 tu kamu substitutekan dalam kau punya. So it's not supposed to be like that. Kamu kena tengok kamu punya graph tu. Graph tu stands for what? Then kamu kena understand bahawa 3 stands for who, 2 stands for who. And then baru kamu boleh guna y sama dengan mx plus c. Itu idea dalam linear law. Okay, first kita nak tengok soalan. Alright, soalan first. The variable x and y are related so that y over x square is plotted against x cube. A straight line graph passing through 3971. Express y in terms of x. Okay,
So dalam graph kita ni, it's already shown our straight line graph. When we are talking about straight line, obviously it's going to be our linear. So bila dah linear, kita straight away bagi tahu y is equals to mx plus c. Itu idea yang pertama. Lepas tu kita tengok kita punya y ni stands for who? Our y is y over x square, and our x stands for our x cube. And then kita nak find kita punya m. Kita punya m should be 9 minus 1 over 3 minus 7. So 9 minus 1, 8. 4, it is negative 2. So kita dah ada kita punya m. And then kita kena tulis kita punya equation. Our equation should be based on what we have here. So kita ada y over x square equals to negative 2 x cube plus c. Sekarang kita nak cari c. Dia punya step tu is always the same. Y, x, m, c. Alright, jadi kita nak cari c. Macam aku cakap tadi, understand dulu. 3 stands for who? 9 stands for who? So our 3 stands for x cube. Our 9 stands for y over x square. So y over x square now is our 3. This one should be 9. And this one should be 3. Then kita masukkan di dalam equation. So negative 2, 3 plus c equals to 9. C equals to 58. Thus kita ada kita punya equation. Y over x square equals to negative 2x cube plus 15. Dia suruh kita express y in terms of x. So y is equals to negative 2x cube plus 15 times kan dengan x square. So y is equals to negative 2x to the power 5 plus 15x square. Okay, kita tengok the second question. Dia kan soalan dia ulang-ulang tau. So sepatutnya by our third or fifth question you should get the idea. Alright, so variable x and y are such that ln y is plotted against ln x. A straight line graph passing through point 2 is obtained. Find the value of ln y when ln x is equals to 0. Okay, so kita ada ln y, ln x. Kita kena understand kita punya y is equals to mx plus c. Our y now is ln y. Our x is ln x. Our m kita boleh straight away dapat 3.8 minuskan dengan 5.8 overkan dengan 6 minuskan dengan 2. So kita ada 2 over dengan 4. Negative 2 over 4. Negative 1 over 2. So kita masukkan dalam kita punya equation. Ln y equals to negative 1 over 2x. Sorry, ln x pluskan dengan c. Alright, lepas tu kita tengok kita punya point. Macam aku cakap tadi, understand dulu. So our 2 stands for our ln x. Our ln 8 is stands for our ln y. So kita ada 5.8 negative 1 over 2 plus c. C is equals to 5.8 plus 1 6.8. So kita ada ln y equals to negative 1 over 2 ln x plus 6.8. Dia cakap find the value of ln y. So when our ln x equals to 0, so ln y negative 1 over 2 0 plus 6.8 ln y equals to 6.8. Alright, second, given that y is equals to ax to the power of b, find the value of a and b. Okay, kita kena tengok based on kita punya equation. So kita punya equation is ln y equals to negative 1 over 2 ln x plus 6.8. So kita ada y is equals to something. This one kita kena guna kita punya exponential punya idea. Sebab y
is equals to ax to the power of b. Then kita ambil kita punya exponential ln y exponential ln x to the power negative 1 over 2. Betul ke? Betul lah. Pluskan dengan 6.8. Mana datang ni? Ini datang daripada kita punya log punya rules. Kalau kita ada a log b, kita boleh juga tulis dia sebagai log b to the power of a, or kita a ln b, it is the same. So kita boleh tulis dia ln b to the power of a. Alright, so daripada sini apa yang kita boleh buat? E dengan ln, e and ln x, ataupun whatever number here, it will be x. Whatever things that is there is going to be the same thing. So this is going to be our y. E dengan ln means that x to the power of negative 1 over 2. Okay, ini E dengan ni. Ingat kita punya rules of indices. Kalau kita ada x plus y, that's mean e to the power of x times e to the power of y. So kita ada e to the power of 6.8. So y is equals to e to the power of 6.8. Kita ada 897.84, so it's going to be 898 x to the power of negative 1 over 2. So kita kena tengok balik soalan dia. Find the value of a and b. So our a is going to be 898, our b is going to be negative 1 over 2. Okay. Alright, now the third question. Ni bukan third question sebenarnya. This is our fourth question. The third question sepatutnya kau dah boleh buat lah. Boleh try sendiri. Alright, the fourth question. The variable x and y related so that log y is plotted against log x. Straight line graph passing through whatever it is. Express y in terms of x in the form of y is equals to ax to the power of b. Find the value of x when y is equals to 200. Alright, so first kita ada y is equals to mx plus c. This is one of the chapter yang kamu patut score. Very score. Okay, so first kita ada ln y equals to m. M kita is 17 minus 12 over 6 minus 4 log x pluskan dengan c. So kita ada log y equals to 17, 12, 15, 15 over 2. 15 over 2 is going to be 17 minus 12 is 5. 5 over 2 is going to be 2.5. So 2.5 log x pluskan dengan c. So kita kena cari kita punya c. Ingat tadi kita punya 4 ni stands for log x. Kita punya 12 stands for log y. So kita ada 12 2.5 4 plus c. C is equals to 12 minus 2.5 times 4 2. 12 minus 2 is 10. So kita ada log y is equals to 2.5 log x plus 10. 2.5 bawa dulu. Log y is equals to log x to the power of 2.5 plus 10. Kita nak hilangkan log. Kalau kamu dah tak boleh ingat sangat, kamu tekan je shift log. Itu maksudnya kamu hilangkan log. Y is equals 10 to the power of log x to the power of 2.5 plus 10. Y is equals to 10 log x 2.5 10 to the power of 10. 10 to the power of 10. Okay, benar. 10 to the power of 10. So 2.5 times 4. Oh sorry, ini 2 lah. So this is 2. 2, 2, 10 to the power of 2. So y is equals to x to the power 2.5. 10 to the power of 2 is 100. So kita kena expresskan dalam ni. So kita ada y is equals to 100 x to the power 2.5.
Find the value of x when y is equals to 300. So kita ada 100 x to the 2.5 equals to 300. X to the power 2.5, 300 over 100 is 3. X 2.5 to the third 3. Ada cara dia. So kita tekan yang ini 2.5 3 cara. So kita ada 1.5. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor. So ini adalah soalan nombor, kalau tak silap aku nombor 8. Nombor 8 ni dia ada banyak sikit lah. Find the equation of this line in the form of ln y m3 to the power of x plus c to the power of x ni. Right, 3 to the power of x. Okay. Apa? So kita ada y is equals to mx plus c. Our y is ln y. Our m is 39 minus 19 over 9 minus 4. 3 to the power of x plus c. Ln y is equals to 39 minus 19, 20 over 9 minus 4, 5, 20 over 5 is 4. 3 to the power of x plus c. Jangan darab masuk dalam Jangan darab. Benda ni bukan pendarapan. Benda ni benda lain. Alright, so kita ada dah. And then kita ada, this one is 19 for, this one stands for 19, this one 19 stands for ln y, 4 stands for 3 to the power of x. So kita ada 4 plus c, 16, 19, 16, c is equals to 3. So kita ada ln y is equals to 4, 3 to the power of x plus 3. Yang kedua, find the value of y when x equals to 0.5. Ln y equals to 4, 3, 0.5 plus 3. 4 bracket 3 to the power of 0.5 plus 3. Kita ada tu. So kita ada ln y is equals to 9.93. Y is equals to exponential of 9.93. Boleh tak kita try? Shift ln. Kalau kamu tak tahu nak buat apa, idea dia kau tekan shift ln je. So ada E tu. So E 9.93. So kita ada 20 point. Bukan 20 ni, 20,000. So kita ada 20,537. Dia ada suruh bundakan ke? Tak ada. So kita just bagilah 20,537, 9.93. Betul lah. Right. Yang ketiga, find x. Y is equals to 2000. So kita ada ln y 4, 3 x plus 3. Y is equals to 2000. Ln 2000 for 3x plus 3. Okay. So kita ada 3x, sorry, ln 2000. So kita ada 4 to the power of 3x equals to minus 3, 4.6. 3x equals to, dividekan dengan 4, 1.15. So bila kita nak buat soalan ni, kita dah sampai sini kan. Kalau kamu tak tahu, top up aja log di dua belah. So kita ada log 3 to the power of x, log 1.15, x, log 3, log 1.15, x, log 1.15 over log 3. So kita ada shift log
1.15 over shift log 3, 0.127. Okay, 3 significant figure. Soalan 9 tu lebih kurang je. Yang lain pun semua lebih kurang. Okey, kita tengok soalan yang nombor 10. Nah, soalan nombor 10 ni dia kamu print lah betul-betul lah. Kita tengok soalan dia. Variable x and y are such that when log y is plotted against x square, the straight line graph shown as above. Given that y is equals to ax, find the value of a and b. It's always the same. Log y is equals to 0.73 minus 0.1 over 1 minus 4 x square plus c. So kita ada log y kita 0.73 minus 0.1 over 1 minus 4 1 plus c 0.7. Berikan cinta, jaga sayang, percaya padaku, bukan ucapan. Okay, dia nak kita express in terms of that. So maksudnya kita akan buat log y is equal to negative 0.21 x square plus 0.94 y is equal to 10 to the power of negative 0.21 x square plus 10, bukan plus plus 0.94 y is equals to 10 to the power of 0.94 10 to the power of negative 2.1 x square. So y is equals to 10 to the power of 0.94 8.7. Wow, tu punya nombor kenapa kan 8.71 10 to the power of negative 0.21 0.61 617 lah x square. Okey, kita tengok soalan B tu dia kata apa. Find the value of y when x equals to 1.5. Okey, kita tengok kat sini soalan B tu. Kita ada x square. Kalau x equals to 1.5, x square kita is 1.5 square. 1.5 square kita akan dapat 9 over 4 which is 2.25. So kita pergi dekat 2, tengah-tengah ni is 2.5, 1, 2 kat sini. Alright, kena pakai sheet alright. Okay.
0.25. Okay. Lepas tu daripada sini kamu tengok balik dekat sini. So kita ada 0.4, 0.45, 0.46, 0.47. Right, so kita ada 0.27. So kita ada sini ln y log y 0.27. Betul ke? 0.47. Lebih kurang lah tu. So y is equals to 10 to the power 0.47. 10 to the power of 0.47. 2.95, 2.93. Mungkin kita salah. Mungkin aku punya graph ni tak berapa tepat kan. So korang buat lah. Alright, find the positive value of x when y is equals to 2. So y is equals to 2. Yang dia bagi kat kita dalam graph tu adalah log y. So kita understand dulu. Kita kena cari log y. So log y is equals to log 2. Log 2 is 0.30. So kita pergi 0.3, bawa dia ke sana, bawa turun. So basically dia adalah 3. So kita punya x square is equals to 3. Dia suruh kita cari positive value of y. So x is equals to set 3, which is set 3 1.73. Alright. Okay, kita tengok soalan yang nombor 11 tu. Nombor 11 tu dia lain sikit. Kamu kena ada kertas graf sebenarnya. Okay, kita sambung tengok soalan nombor 11. Dalam soalan nombor 11, the table shows the value of t and p. Ini dia suruh kita lukis graph ln p against t. So basic idea is we are going to draw a graph of t and also ln p. So first kita kena cari value of ln p. So bila kita nak cari value of ln p ni, kita boleh guna calculator kita instead of kita just make it one by one. So how are we going to use our calculator? So tengok kat sini So first kita on dulu. Mode kita ni dalam radian, doesn't matter lah, sebab kita we are not using sin, cos or tangent or whatever it is. So first kita ambil menu, pergi dekat, bukan table, tapi kita pergi dekat spreadsheet, which is number 8. So ambil ni. Okay, so first kita key in dulu semua kita punya value of p. 4.39, and then 8.33, and then 15.8, and then 30. Right? And then kita nak ambil value untuk b ni, kita nak guna untuk ln p. So kita pergi dekat option, fill formula number 1. Form kita guna ln. Kita ambil ln. Tapi sebelum kita nak letak value kat sini, kita letak option, kita pergi dekat option, kita ambil grab. So dia akan grab value yang sebelah sini. Nampak yang aku hitamkan ni, 4.39. Tekan equal. Okay, close kan. Right. Tekan equal. Lepas tu range kita daripada B1 to B1. So kita tukar option, range kita rasanya sampai B4. So tekan sama dengan.
Oh sorry, bukan. So kita pergi option balik, kita try satu pula. Okay, so kita ada, sorry kita range kita B. Lagi sekali lah, macam dah salah dah. Okay, B1 to B4, B1 to B4. Okay, so B1 tu dah betul. Kita nak tukar ni daripada B4. Kenapa B4? Sebab kalau kamu tengok, kita nak sampai B1, B2, B3 and B4. So kita nak B4. Kalau kita buat sama dengan kat sini, so dia akan pergi sampai B2 je lah. So kita nak B4. So lepas tu kita tekan equal. Lepas tu masukkan. So kita ada 1.47. So basically is 1.48. And then kita ada 2.12. And then kita ada 2.76. And then kita ada 3.40. Alright. And then what happen is kita kena lukis graph. Nak lukis graph tu kamu kena ada paper graph lah. Okay, so bagi aku masa sekejap aku buat graph dia. Okay, and then bila kita draw dia punya graph tu, right, bila kita dah kita draw dia punya graph tu, dan kita akan dapat ni. So macam mana nak draw graph, takkan macam mana nak draw graph aku nak buat kan. So kamu ambil je lah 1, 1.48, 1.5, 2.12, 2.76, 2.5, 3.4. So kamu plot je lah. And then kamu lukis dia punya graph. Right, soalan yang seterusnya dia tanya kat kita, dia tanya use your graph to estimate the value of P when T is 2.2. Boleh ni. 2.2. So pergi dekat 2.2, lebih kurang kat sini ya. Kamu bawa dia ni, kamu bawa dia di sana. Ni form apa tu? So tak boleh pause ke? Okay, so kita nak estimate T when it is equals 2.2. So kamu pergi dekat 2.2, kamu bawa dia naik, kamu bawa pergi sana. Tengok point 2.2 apa. Sorry, betul lah 2.2. Okay, so when T is equals to 2.2, kita dapat jawapan dia adalah apa ni? Kita akan dapat ln 3. Kita dapat dalam 3 lah. Kita ada ln T equals to 3. And then kita boleh ada T equals to E to the power of 3. So E to the power of 3 is 20.48. So ni based on apa yang number aku ada lah. Kalau kamu punya numbers tu lain sikit tak apa, tapi dia ada bagi range kan. So 18 up until 22.2. So kalau kamu punya jawapan tu dalam range tu, dia tak ada masalah lah. Tapi kalau jawapan kamu luar daripada range, kamu kena check balik kamu punya jawapan. Right, soalan yang ketiga, find the gradient of the graph and state the coordinate of the point where the graph meets the vertical axis. Okay, find the area gradient. So gradient, kita tengok dekat kita punya point ni, kita kena tengok point yang bersentuhan. Kita tak boleh tengok point dekat atas line. Kita kena tengok point dekat atas line. Kita tak boleh tengok point di luar line. So kalau kita tengok point di atas line kita sekarang, kita tengok kita ada 2 point sekarang, which is kita tengok 2 point je lah kan. Kita nak cari gradient kan. So point yang kita ada ini 1.5 dengan 2, 1.5 dengan 2 2.12, dia memang dah kena. And then kita tengok dekat sini 2.76, 2.5 dengan 3.40. So kita nak cari gradient, it's very simple. M is equals to 3.40, 2.12,
2.5 minus 1.5. 3.40 minus dengan 2.12 overkan dengan 2.5 minus 1.5. So kita akan dapat 1.28. So kita punya gradient n is equals to 1.28. Kita nak cari the point where the graph meet the vertical axis. So kita nak cari point ni. So kita punya equation ni, kita ada ln P equals to 1.28 T pluskan dengan C. So kita ambil satu point kat sini. So kita ada 2 point ya. Yang ni adalah ln P, yang ni adalah kita punya T. So 2.12 equals to 1.28 1.5 plus C. 2.12 minus dengan 1.28 times 1.5. So kita dapat 1/5 which is 0.2. So kita dapat lah tu C kita is 0.2. So kita punya point, dia kata point, so kita punya point should be 0 dengan 0.2. Alright, next, using the answer in part 3, find the constant A dengan B. So kita ada ln P is equals to 1.28 T pluskan dengan 0.2. So kita nak hilangkan P is equals to E 1.28 T plus 0.2. So kita ada P equals to E 0.2 multiply by E 1.28 T. So E 0.2 should be 1.22 E 1.28 3.56 to the power of 3.60 to the power of. So kita dapat lah kita punya tu. Right, last dia tanya, given that your equation in part 5 is valid, part 4 is valid for the value of t up to 10. Okay, find the smallest value of t correct to one decimal place for which p is at least 1000. So kita ada 1.22 3.60 at least 1000 to the power of t at least 1000. So kita buat 3.6 to the power of t at least 1000 divide by 1.22. Nak hilangkan ni kita letak log 3.6 to the power of t log 1000 divide 0.122. Okay, so t log 3.6 log 1000 over 1.22. So kita calculate dulu log 1000. Okay, sorry, so shift log 1000 over 1.22 equal. So kita ada dapat t log 3.6 is more than 2.91 t 2.91 over log 3.6. Ni kan, kau just terus tekan answer over shift log 3.6. Dapat t is more than 5.23 correct to one decimal place. So t is bigger than 5.2. Okay, so itu the first question. Alright, kita tengok soalan nombor 12 tu. Alright, soalan nombor 12. The table shows experiment values of S and T, T dengan S,
By plotting a suitable line graph, show that S and T are related by the equation S K T to the power of N, where K and N is constant. Soalan ni kita ada non-linear punya graph tau. Yang ni adalah non-linear. Tapi kita ada K, T dengan N, kita ada S. So in order kita nak buat dia jadi linear, kita tambahkan log. So kita ada log S, log K, T, N. So kita ada log S, log K pluskan dengan log T to the power of N. So kita ada log S is equals to log K plus N log T. Okay. So bila kita tengok dekat sini, kita kena faham lah. Kita ada log S equals to N log T pluskan dengan log K. So kita kena faham, kita punya data sekarang kita ada S dengan T. So apa yang kita kena ada faham adalah kita kena identify siapa yang akan jadi X, siapa yang akan jadi Y, siapa yang akan jadi C, siapa akan jadi M. Itu dulu. So from here kita tahu yang ni dah memang confirm dia akan jadi Y. Kita punya data ada T. So ini akan jadi X, ini akan jadi M, ini akan jadi C. Okay. Once kita dah tahu benda tu, kita kena tengok kita punya ada log S, ada log T. So daripada data yang kita ada tadi, kita kena buat kita punya log S dengan log T. So, aku just sekejap. Kita kena ada log S dengan log T. So kita ada log T dengan log S. So pergi dekat menu, pergi dekat spreadsheet, kita masukkan nilai T dulu. 5 15 5 15 30 70 100. And then kita masukkan kita punya value untuk S, which is 1305 349 152 55 36. Okay, kita pergi dekat C. Kita nak buat log T dulu. So kita pergi dekat option, fill formula, log, shift, log, ambil T. So pergi dekat option, grab kan untuk yang first tu 5. Alright, tutup. So kita ada C1 sampai C 1 2 3 4 5 sampai C5. Okay. Lepas tu kita tekan sama dengan, kita pergi kat sebelah pula, kita pergi dekat option, fill formula, kita nak pakai log S. So kita letak log, shift, log S kita, option, grab, pergi 1305, tekan equal, tutup. D1 sampai D5. Alah. So option, fill formula, log, shift, log, option, grab, pergi yang sebelah tu 1305, tekan equal, tutup sebelah, pergi sebelah, kita punya tu dia must be D1 up until 1 2 3 4 5 sampai D5. Tekan sama dengan, so kita ada kita punya dah table. So kita ada 0.67, 0.70, 1.18, 1.48, 1.85 dengan 2. Lepas tu kita ada 3.1, 3.12. Lepas tu kita ada 2.54, 2.18. Lepas tu kita ada 1.74. Last sekali kita ada 1.56. Tadi semua ni.
Lepas tu kita kena buat soalan yang seterusnya. Dia minta use the graph to find the value of k and n. So kita kena lukis graf lah. So sekejap aku lukis graf. Okay, kalau kita tengok dekat graf kita ni, kita ada bentuk dia yang macam ni. Ni bentuk dia. Alright. So tadi kita dah ada kita punya equation, which is log apa nama tadi? Log S equals to n log t plus dengan log k. Right. Kalau log k kita value dekat sini, dia based on aku punya komputer is 3.96 lebih kurang. Lepas tu kita boleh ambil lah mana-mana point yang kita ada kat situ. So sebab semua point tu ada dekat atas line, so kita boleh guna any one of them. So 0.7 dengan 3.12, and kita boleh guna the other one 1.48 dengan 2.18. So first kita kena cari kita punya n. N ni macam biasa lah, kita guna kita punya gradient. So n is equals to 2.18 minus 3.12 over 1.48 minus 0.7. So kita ada lepas tu kita ada 1.48 minus 0.7. So dia akan jadi negatif 1.20. Ataupun kalau kamu dapat yang exact kalau yang exact tu kamu make sure lah cari siapa yang ada atas dia punya line. Okay, kalau ikut aku punya ni aku tak dapat sama macam yang dekat dalam aku punya ni. So dapat negatif 1.2. Okay, so daripada sini kita boleh dapat yang bahawa log S is equals to negatif 1.20 log T pluskan dengan log K. Kita nak cari value of log K. So kita ambil mana-mana point. So aku ambil point ni. So ini represent of log S, 0.7 represent of log T. So kita ada 3.12 equals to negative 1.20, 0.7 pluskan dengan log K. Thus kita ada log K is equals to 3.12 pluskan dengan 1.2 times 0.7. So kita ada 3.96. Okay, soalan minta apa? Use the graph to find the value of k and n. So kita punya nilai n kita dah dapat dah. N kita dah dapat, which is n is equals to negative 1.20. K kita, kalau kita nak hilangkan log, so k is equal to shift log 10 to the power of 3.96. So shift log 3.96. So kita ada 9120. Cukup. Okay, soalan yang last tu pula. Estimate the value of S when t is equals to 50. So dia nak kita cari S bila t to 50. So t is equals to 50. So kita try dulu log t is equals to log 50. So kalau kamu ada shift log 50, kita akan dapat 1.70. So kau pergi dekat 1.7, bawa dia di sana, tengok apa value dia. So value yang dia patut ada adalah boleh tak kita apa yang kita ada 4.4. Oh, dia pakai log. Dia pakai long, kita pakai log. Tak apa, tak ada masalah. Kalau dia pakai long, kita pakai log, tak ada masalah. Melainkan kalau dia bagi tahu kat kita awal-awal tu kita kena guna long. Sebab dia tak bagi tahu, so kita guna log, tak ada masalah. Aku dapat 2.8, 2.9 macam tu lah. So katakan aku ada log S is equals to 2.8. Sebab kita punya point sekarang ada dekat log S tau. Kita punya value ni
adalah log S. Ini adalah log S. So log S dalam 2 point, bukan 2 point, 1 point, 1 point apa tu, 1.5, 1.7, 1.6, 1.7, 1.8. ok lah, kita bagilah 1.8. Tengok apa yang kamu dapat lah. Ok, yang ini aku just estimate je. So S is equals 10 to the power of 1.8, 10 to the power of shift log 1.8. Tepat dia tu 63. Jawapan dia 40. Bukan 1.8 lah, mungkin 1.9 tu, 1.95 ke 1.95. Tepat 89. Boleh lah tu 89. So kalau kamu dapat 80 bagus. Kalau kamu dapat dalam range dalam di antara 72 to 92, ok lah tu, betul lah tu. Ok, make sure kamu dapat range dia. Mungkin dia 1.9 tu, aku punya 1.92. Boleh lah tu, dia dalam range tu, ikut apa kau punya kita graph tu cakap. Ok, tapi yang penting kamu kena tengok kau punya kita graph. Tengok dia punya line tu di intersect kat mana, kamu cari total. Right, so aku tak boleh nak cari total sebab aku punya graph ni dia lebih kepada point, dia lebih kepada memang dah lengkap lah. Alright, so next, apa yang kita nak buat? Kita tengok soalan mana pula. Dia basically kan, bila kamu buat soalan ni, dia lebih kurang aja, dia tak ada apa-apa yang berbeza. Dia tak ada beza banyak sangat, dia lebih kurang macam gitu je soalan dia. Alright, so aku rasa sampai sini je lah. Sebab soalan yang bawah-bawah tu semua lebih kurang sama je. So yang bawah tu pun kamu kena tengok lah, kamu punya graph tu dia bagi apa yang kamu kena buat. Using the graph paper, plot x square y. Ok lah, kita buat soalan ni. Soalan nombor 13. Aku buat soalan 13. The graph show the experiment value x and y related by the equation. So kita dah tahu dah equation dia. Ok, soalan ni x square y square. Aduh. So kita kena buat x square y, x again x square y. So kita kena cari x square y je lah. Okay. So kalau kamu malas kan, pergi dekat menu spreadsheet, masukkan dulu 2, 4, 6, 8 dan 10, and then value B kamu tu kamu masukkan dia jadi 6.24, 2.82, 1.79, 1.33, 1.05. Right, C tu kita nak masukkan x square y. So kita option fill formula, kita option grab kita punya A tu, A kita tu x square. So kita ambil ni, kita square kan, darabkan dengan kita punya option grab, ambil yang y tu. So y kita 6.24 ini. Ok, C kita daripada C1 sampai kita ada berapa ni, 1, 2, 3, 4, 5 sampai C5. Ok, so kita tekan equal. So kita terus dapat value dia 24.25 lah tu, 25.0, 45.1, 64.4, 85.1, 3 significant figure 105. Lagi tak? Itu je. Ok, lepas tu ambil kita graph dan kita sketch. Kita sketch pula, kita plotkan dekat dalam kita graph. So korang plot dulu, lepas tu kejap lagi aku tunjuk jawapan aku lepas ni ya. Right, so ni kita punya dalam graph. Ok, based on kita graph, yang ini kita akan dapat value dia 4.92. ok, kamu tengok dia naik setiap satu tu 20, 40, 60, 80, 100. So logik lah, yang itu kamu kena ikut logik lah yang boleh kamu fikir. Alright, kita dah sketch dia punya dekat atas line graph. Use the graph to estimate the value of A and B. So dia punya equation y A over x square, y is equals to A over x square plus B over X.
Okey, sekarang kita tengok dekat dalam kita punya graf ni. Yang value sebelah kiri ni adalah x square y, yang sini adalah x. Maksudnya sekarang kita nak buat y ni jadi macam x square y. So apa yang kita kena buat? Semua ni kita must multiply by x square. So ini darab ni kita jadi x square y plus 9 plus bx equals to a. Alright. So kita tahu dekat sini kita kena check lah siapa kita punya m, siapa kita punya x, siapa kita punya y, siapa kita punya c. So kita susun dia dulu. X square y is equals to bx plus kan dengan a. Right? So ini adalah kita punya y, ini adalah kita punya m, ini kita punya x, dan ini kita punya c. C kita adalah a. Alright. And then b tu merujuk kepada kita punya gradient. So cari gradient dulu. So kamu cari gradient kamu, tengok dekat mana point dia yang bersentuhan tu. Dekat atas line jangan tengok di luar line, tengok atas line. So kalau ikut atas line, kita akan dapat gradient dia sama dengan 10. Dan kita akan dapat value A dia sama dengan 4.92. Boleh je tengok daripada sini terus. So M tu adalah B. So B is equals to 10, A is equals to 4.92. Kita tengok jawapan. A is equals to 10 plus minus 0.4. Ikutlah macam mana kita dapat. B is equals to 0.2. Itu je. Ok. So sampai sini je lah. Sebab soalan yang bawah tu 14, 15 tu pun semua lebih kurang je. Dia tak ada beza sangat pun. So kalau kamu rajin, kamu buat. Kamu tak rajin, susah lah. Kamu nak ambil IG kan, buat lah. Ok. Assalamualaikum.